नमस्कार। आज फेब्रुआरी 10 2026। आज आम पाखरे जेउ खबर सबु अछि सेगुड़िक गोटिए सूतारे बांधिबा टिके माने कष्टकर लागि पारे। हाँ, गोटे पटे ओडिशार लांजीगढ़ भली एक छोटो जागा आउ अन्यपटे सुदूर सुदानर घटना। एकदम ता सांगको उत्तराखंडरू आसीथिबा किछि व्यक्तिगत साहसर कहानी पुणी क्रिकेट आउ स्वास्थ्य विज्ञानरू आशार खबर। तेबे आजिर एही आलोचनारे आमर चेष्टा रहिबो एही अलगा अलगा बिंदुकु जोड़िबा आउ देखिबा एहा भितरु कोनोसी बड़ चित्र बाहरुछि कि नाही। तेबे चालुंतु आरंभ करिबा आम निज राज्य ओडिसारू। कळहांडीर लांजीगढ़रू गोटे खबर अछि जहा मते बहुत माने आशा देछि। सी स्थानांतरण खबरटा तो हाँ, सरकार किछि आदिवासी परिवारंकु भल सुविधा थिबा एक नुआ जागाकू नेबाकू चाहुथिले, किंतु लोकमाने राजी नथिले। आउ एहर कारण थिला तांकर विश्वास। तांकु डर थिला जे पूर्वपुरुषंक माटी छाडिले तांक देवता असंतुष्ट हेबे। एइठी तो सबु बेले कथा अटकी जाए, विकास बनाम परंपरा। किंतु एठी किछि अलगा हेला। 2024 रे सेठिकार बीडीओ शशांक पात्र आउ पीईओ तपस साहू एही दुई जण अधिकारी बहुत भल काम कले। सेमाने कोन कले? सेमाने लोकंक सह मिसिले, तांकु बुझाइले, तांको कथा सुनिले, सबुठु बड़ कथा हेला सेमाने भरोसा सृष्टि कले। आउ फल मिलिला। लोकमाने राजी होई गले। एबे तो प्रधानमंत्री जनमन योजनारे तांको पई घर भी तयारी होउची। एपेरिकी जिल्लापाल निजे जाई भूमि पूजा करिबा कथाटा एइटा गोटे बहुत बड़ संकेत। एहार अर्थ हेला प्रशासन लोकंक भावनाकू सम्मान दउची। तेबे एहा केवल घर देबार योजना नुहे। ना, बिल्कुल नुहे। सेठी पीवा पानी, रास्ता, जीविका एसबु विषय भी कथा होईची। एइटा को आमे एक सामग्रिक विकासर मॉडेल कहि परिबा। किंतु गोटे प्रश्न आसुछि, एही सफलता कोन व्यवस्था जोगु हेला ना दुई जण भल ऑफिसरंक जोगु? एई देखुंतु, एइटा ही तो आम सिस्टमर वास्तवता। अनेक समयरे किछि भल मणिशंकर व्यक्तिगत प्रयास पूरा व्यवस्था को बाट देखाए। लाजिबड़रे जोंठिकी किछि मासरे समाधान बाहरिला सेठी संबलपुररू आउ गोटे चित्र आसुछि। जीएम जूनियर कॉलेजर पिलामने 28 वर्ष हाँ 28 वर्ष हेला गोटे स्थायी कैंपस पई अपेक्षा करिछंती। भाविले आश्चर्य लागुछि। पिलांकर गोटे पीढ़ी पूरा अस्थायी व्यवस्थारे पढ़ी चलीगला। एइटा मो व्यवस्थार उदासीनता को देखाउछि। जदियो एबे जमी चिन्हट प्रक्रिया आरंभ होईछि बोले खबर अछि, किंतु एत्ते वर्षर अपेक्षा से क्षतिर भरणा केमती हबो एहार एक बड़ प्रश्न। तेबे एही स्थानीय विकासर दुईटी अलगा चित्र सहित कटकरू भी एक खबर अछि एमएसएमई ऋण मेला को नहीं। हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया छोट उद्योगी माननकु ऋण देवा पई एक कार्यक्रम करिथिला। एहा तो अर्थनीति पई एक भल पदक्षेप। निश्चय, किंतु कथा होछि खाली ऋण देले कोन सब समस्या समाधान होई जिवो। ता सहित तांकु नुआ टेक्नोलॉजीर तालीम, बजार सुविधा एसबु भी तो दरकार। ठीक कहिले। एबे आसंदु आउ एक व्यवस्थागत त्रुटि विषय कथा हेबा। एइटा बीमा क्षेत्र को नहीं। ओहो हाँ, से खबरटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। कंपनी माने लोकंगठु प्रीमियम नहीं जाउछंती आउ तापरे तांको पॉलिसी प्रस्ताव को खारज करि दउछंती। एमिति केमती हेबो? एइटी ही तो समस्या। एहा एक रेगुलेटरी गैप, माने नियमरे किछि त्रुटि अछि। नियम अनुसारे प्रस्तावर जांच सरिबा परे ही टंका नेबा कथा, किंतु सेमाने उल्टा करूछंती। एकदम। एथिरे ग्राहक बहुत असुविधारे पड़ुची। तार टंका फेरिबारे डेरी होउची आउ सेही समय भितरे से कोनोसी सुरक्षा पाउनी। बुझिले। एबे आसंतु एक अलगा आउ टिके गंभीर प्रसंग को जिबा। उत्तराखंडर दुईटी घटना। आउ एठी आमे स्पष्ट करि देबाकू चाहूछु जे आमे केवल सूत्ररे जहा अछि ताहा उपस्थापन करूछु, कोनोसी पक्षपात न करी। हाँ, प्रथम कहानी होची दीपक कुमारंकर। से सांप्रदायिक सद्भावना पाई निज ना संगरे मोहम्मद शब्द जोड़िले। एहा तांकर एक संपूर्ण व्यक्तिगत निष्पत्ति थिला। किंतु तापरे तांको विरुद्धरे एफआईआर हेला, तांको परिवार को धमक भी मिलिला। आ द्वितीय घटनाटी हेउची नैनीताळर। शैला नेगी नामक जणे महिला से एकुटिया गोटे उत्तेजित भिड़र सामना कले। काहींकी? भिड़ कौन करुथिला? जणे व्यक्तिर भूल पाई सेई भिड़ पूरा संप्रदाय को दंड देबाकू जाउथिला। शैला नेगी एहार विरोध कले। आउ तापरे तांको सोशल मीडिया रे बलात्कार आ हत्या धमक मिलिला। एही दुईटी घटना गोटे बहुत बड़ा प्रश्न सृष्टि करुची।
ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ନିଜ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଘୃଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସମାଜର ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହିଁକି ମିଳୁଛି? ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆମ ସମାଜରେ ସହନଶୀଳତା କମୁଛି। ଭିନ୍ନ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବଦଳରେ ତାକୁ ଦବାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଠିକ୍। ତେବେ ଏହି ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବିଶ୍ୱ ଖବର ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଠି ଏକ ଭଲ ଖବର ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ। ହଁ, ନିପା ଭାଇରସ୍ ଟୀକାକୁ ନେଇ ଏକଦମ। ଜାପାନର ଗବେଷକମାନେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଏହାର ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶାର କଥା। ନିପା ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ଟୀକା ଆସିବା ମାନେ ଏହା ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଉଛି ତମାଖୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେତେ ସରଳ, କେବଳ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେଇଠି ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷର ଜୀବନ ନେଉଛି। ସୁଦାନର ଖବରଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ। ହଁ, ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ 24 ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସେଥିରେ ପୁଣି 8 ଜଣ ଶିଶୁ। ଏହା ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଦିଗ। କୌଣସି ମାନବିକତା ନାହିଁ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏଭଳି ଅପବ୍ୟବହାର। ତେବେ ଏହି ଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶରୁ ଟିକେ ଖେଳ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ସେଠାରେ କିଛି ରୋଚକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ଓଃ ହଁ, ଏଥର ତ ପୁରା ଅଲଗା ମାହୋଲ। ଆମେରିକା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବୋଲି ଟିମ୍। ସେମାନେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ବଡ଼ ଦଳକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଆଇସିସି ଏହି ଆସୋସିଏଟ୍ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ତାଛଡ଼ା ଏହି ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟି-20 ଲିଗ୍ରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍। ଏକଦମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ବଢ଼ୁଛି, ଖେଳରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି। ଏହା କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତେବେ କ'ଣ ବଡ଼ ଦଳମାନଙ୍କର ଏକଛାଟିଆ ଶାସନ ଏବେ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି? ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି କହିବା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ବଡ଼ ଆଉ ଛୋଟ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମୁଛି। ଏବେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଉ ଫୁଟବଲରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଛି, ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସିଟି ଆଉ ଲିଭରପୁଲ ଭିତରେ। ହଁ, ସେଥିରେ ସିଟି 2-1 ଗୋଲରେ ଜିତିଛି। ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ। ବିକାଶ, ବିଶ୍ୱାସ, ସାହସ, ସଂଘର୍ଷ, ଆଶା ସବୁକିଛି ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ସମ୍ବାଦ ଇଂରେଜୀ ଖବରକାଗଜରେ ଆଜି ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଶିଫଳ ବାହାରିଛି। ଓହୋ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କେଉଁ ରନ୍ଦ ଶୁଭ, କେଉଁ ସମୟ ଭଲ, ଏସବୁ। ଏହାକୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଖୋଜେ। କିଏ ଖବର ଭିତରୁ ଖୋଜେ, କିଏ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଲୋକଙ୍କ ପରି ନିଜ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଖୋଜେ, ଆଉ କିଏ ତାରାମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ଖୋଜେ। ସତ କଥା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସମୟ ଖବରକାଗଜର ସେଇ ଗୀତା ଶ୍ଲୋକଟି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନମ୍ ଶ୍ରେୟଃ। ହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଜଟିଳ ଦୁନିଆରେ, ଯୋଉଠି ଏତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସେଠି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ତାହା ସ୍ଥିର କରିବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଥିଲା ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବାଛିଲେ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଯାହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କହେ, ନା ଯାହା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ହିଁ ଆମେ ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।